प्रभु ए दिन मानक भारत देश अनेक विषय घटुची एवं प्रभु सब विषय को नियंत्रण करुछंती बोली मु मने करुछि। दुई तीन मास भितर प्रभु मिशनरी मानक द्वारा मिशन सेवा कार्य रे आमे गोटे चिंतार समय रे गोटे चिंतार फेज रे आमे अच्छु। अनेक गाँ गुड़िक कबर देवा निमंते मना करा जाउछि एवं सरकार रो बहुत कटकणा मध्य रे बहुत समस्या मध्य रे विश्वासी माने अछंती। विशेषकर नवरंगपुर जिल्ला रे थिबा अनेक गाँ गुड़िक जोठी आमर मिशनरी माने सेवा करंती सेठी जड़े लोक जदि प्रभु को सानिध्य को चली जाई से मानकर शव सत्कार प्राय 3 दिन से मान अपेक्षा करछंती। कौन से प्रकार मर्चुआरी कौन से प्रकार फ्रीजर वैन किसी न थाई कि गाँ दांडे पड़िथिबा शव को लोक माने बहुत घृणा करुछंती एवं क्रिश्चियन मान को ए प्रकार गोटे मानसिक चाप आणुछंती जो द्वारा कि लोक माने आउ थरे जदि से माने जहाँ कहते क्रिश्चियन हो जाती किंतु लोक माने जदि प्रभु जीशु को विश्वास करेंगे से माने दी थर चिंता करेंगे से प्रकार चाप अणा जाउछि। बहुत लोक कांदी कांदी कि से माने परिजन मान को शव सत्कार करछंती। ए प्रकार दिन मानकरे बहुत आवश्यक जे आमे प्रभु को वाक्य रे लागि रहबा एवं आमे मंडली निमंते गरीब मानक निमंते एवं जो माने प्रकृत रे प्रभु राज्य रे गरीब दुखित एवं जो माने बहुत तृणमूल स्थान रु प्रभु को जानुछंती से मानक निमंते मध्य मोर विनम्र अनुरोध जे आपण माने प्रार्थना रे तोली धरिबे। जेते बेले मध्य ए प्रकार समस्या गुड़ी को घेरी आसे प्रभु को वाक्य आम को पथ देखाइबा निमंते वाक्यर आलोक को आमे चाहि रहबा उचित। एवं ए दिन मानक आउ थरे मु प्रेरित 16 अध्याय को मु आपण मान को नहीं आमे ध्यान करि जिबा। सही प्रकार गोटे समय बाइबल रे जो दिन मानक बाइबल रे प्रभु को लोक मान को उपरे ताड़ना एवं प्रभुंकर मंडली वृद्धि लाभ करुला से दिन मानक घटी गोटे घटना को मु आपण मान सामने रे उपस्थापना करने चाहे। आम हुए तो आउ थे ध्यान करवा आगु आम आउ थे ध्यान करिथिबा ए अंशरू आपण माने वाक्य शुणिथिबे किंतु आज प्रभु अनुग्रह करंतु आम आउ केतेटा विषय आम ध्यान करिजिबा। आमे प्रेरित 16 अध्याय तार प्रथमे आमे पढ़ी जीवा 13 पद। तो मैं अनुरोध करी आपण मान मध्य जड़े पढ़ी साहाय्य करेंगे। प्रेरित 16 अध्याय तार 13 पद। विश्राम काल आम्भे माने नगर द्वार बाहरी नदी कूल को गलु। सेठारे प्रार्थनार स्थान अच्छी बोली आम्भे माने मने करिथिलु। आम्भे माने बसी समवेत होई महिला मानकु कथा कहिबाकू लागिलु। आमीन। प्रथम विषय जहाँ आपण मान सामने रे मु रखिबा को चाहे ता होछि प्रेयर एंड पोजीशन। प्रार्थना जीवन एवं मोर स्थान। आमे बहुत स्पष्ट भाव रे देखि पारुछु जे विश्राम बार रे आमे माने नगर द्वार रो बाहरी नदी कूल को गलु। सेठारे प्रार्थनार स्थान अच्छी बोली आमे माने मने करिथिलु। आमे माने बसी समवेत होइथिबा महिला मानकु कथा कहबाकू लागिलु। प्रार्थनार स्थान प्रकृत रे आमे प्रार्थनार स्थान निर्दिष्ट करिछु कि ए स्थान अछि ए स्थान रे मो प्रतिदिन प्रार्थना करे बा आम गृह रे
এই रूम अच्छी এই रूम रे आमे परिवार समस्ते मिसिकी प्रार्थना करू। प्रार्थनार गोटे निर्दिष्ट समय और स्थान रहिबा बहुत आवश्यक। आउ आमे देखि पारुछु जे प्रेरित मानकर से प्रकार गोटे निर्दिष्ट स्थान नथिला। काली संध्यारू जटनी रे बहुत वर्षा एवं आमे 2-3 घंटा रेलवे स्टेशन रे रही जाइथिलु कारण वर्षा आरंभ हो गला। मु स्त्री से रेलवे स्टेशन रे थिलु। आ सेठी रेलवे स्टेशन रे मु देखि पारुथुली से प्लेटफॉर्म रे जने चा बिक्री करथुवा जने भाई से होचंती मुसलमान। किंतु ठीक जेतबेले संध्या 6टा हो गला आ सूर्यास्तर समय हैला समान नमाज पढ़िबार समय हो गला। से रेलवे प्लेटफॉर्म रे से टावलटी बिछाई आंठे सी जानी कौ दिग को से प्रार्थना करेंगे जो दिगरे मेका और मदीना अच्छी से आंठुपाती से प्रार्थना करने को लगे। मु कहवाकू चाहे जे गोटे निर्दिष्ट स्थान आमे खोजी थाउ जे प्रार्थना आमे करिवार अछि। आमे देखि पारुछु से माने प्रेरित माने नगर द्वार रु बाहरी नदी कूल को गले आउ निश्चित भाव से सहर मध्य प्रार्थना करने मना करा जायतिला जो द्वारा कि से माने नगर द्वार रु बाहर को गले बोली लिखा अछि बाइबल। नगर भितर तुम करि परिबो। एही प्रकार गोटे कटकणार समय आमान को जीवन रे आज पहुंची आसी अछि। एपारे आमान को भितर अनेक अच्छु जो मानकर निज निज घर अच्छी आमे सुंदर भाव रे आज इंटरनेट रे बसिछु एवं परस्पर कथा ए दूरसंचार माध्यम रे आमे सुनी पारुछु एवं परस्पर को आमे कथोपकथन द्वारा आमे स्पर्श करि पारुछु। किंतु गोटे समय उपविष्ट होई अछि जे भारत देश रे प्रार्थनार स्थान को बातिल करबा पई सरकार अजनता भाव रे किछि करि पारु नाही बोली से माने कहउछन्ते। किंतु अनेक विषय से माने करूछन्ते। आमे चिंता करिबा जे आमानकर जीवन रे जो प्रार्थनार स्थान को आमे अति प्रिय बोली मने करू मंडली चर्च गृह आ सेई गृह रे ही आमे प्रार्थना करिवार छी। जो गृह निमंते आमे प्रति रविवार दिन आमे उठू प्रस्तुत है कि गिरजा को जाओ आठी आम प्रार्थना रे सहभागिता रे वाक्य रे आमे बढ़िबा बोली चेष्टा करूछु। प्रकृत रे ताहा सबुदिन पई संभव कि आपण चिंता करंतु। जो मंडली गुड़ी को साधु प्रेरित माने स्थापित करथिले से मंडली गुड़ी को आज नाही। आपण भावुचंती आपण को गाँ रो सबुठारो बड़ मंडली आपण को सहर रो सबुठारो सुंदर देखा जाउथवा मंडली ए मंडली गुड़ी को सबुदिन रहिबो बोली भावुचंती कि आपण माने। प्रभु करंतु से मंडली रहू। किंतु मु कहूथवा मंडली से गृह नुहे से बिल्डिंग नुहे किंतु आममानकर जीवन आममानकर शरीर आममानकर मन प्राण आत्मा जो मंडली रे प्रभु बास करने इच्छा करछंती एही मंडली रे प्रार्थना पाई आमे गोटे निर्दिष्ट स्थान निर्दिष्ट समय सूची आमे रखिछु कि एठी आमे देखि पारुछु जे सेमाने प्रार्थना करबा निमंते बाहरिले आ नगर बाहर को जाइए नदी कूल बसिले से थारे ही प्रार्थनार स्थान अच्छी बोली से माने मने कले। आउ से समय रे प्रभु महान अटंती आ से प्रभु कार्य करती सेमानकर स्थान खोजु खोजु प्रार्थना एवं प्रेयर एंड देयर पोजिशन से दीटा को
ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଏବଂ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ସେଠି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଉ ଆମେମାନେ ବସି ସମବେତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଗରରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏମାନେ କିଏ ଯେ ଆମ ନଗର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ନଗର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ଏମାନେ ନଗର ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ହୁଏତ ଅଧିକ ଦୂର ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଗର ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ସେ ସୀମା ବାହାରକୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ, the position of our prayer will give directions to others. ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖୋଜିନୁ, ଆମେ ଯଦି ପାଇନୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ପରିଜନ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାତୃ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଭାତୃଗଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭାବିକି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ପାଇବେନି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ପୋଜିସନ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିଆ ହେଇକି 5 ମିନିଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ 10 ମିନିଟ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିଦେବି, ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲେ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ, ଯୋଉଠିକି ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛିଟା ପ୍ରଭୁ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖାଇବେ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ମନ ଦେଇକି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ, ସେଠି ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ମାନେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ପୋଜିସନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାୟୀରେ ଆମେ ଅଛୁ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ଅଛୁ। এই ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଳନା ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି? ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଦେଖିକି, ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ହିଁ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟ ଭଲ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଏଇମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ। Let our prayer life lead and build others' prayer lives. ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଇଯାଇଛି, ଏସବୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରେ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଆମେ 14 ପଦ ପଢିଯିବା। ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ। ପୁଣି ଥୁଆତିରା ନଗରର ବାଇଗଣୀ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତା ଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କର କଥିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ଆମେନ୍। ଶୁଭୁନି ଭାଇ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଦ ଲର୍ଡ ଓପେନ୍ଡ ହେର୍ ହାର୍ଟ। ସେଇ ଥୁଆତିରା ନଗରର ବାଇଗଣୀ ବିକ୍ରୟକାରିଣୀ ଲୁଦିଆ ନାମୀ ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତା ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। God opened her heart and she opened her home. ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଫିଟାଇଲା ପରେ ଆମେ ନିଜ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ନଥାଉ। ଆମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି, ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବେ। ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ଅନେକ ଥର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଆଉ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ତା ତତ୍କ୍ଷଣେ ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଲୁଦିଆ the next immediate step she took, that is opening her house. ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଫିଟାନ୍ତି, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଡାକିକି ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ, ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେହି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିନି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ନଦୀ ନିକଟରେ ଥିବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଆମ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ଗୃହ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଶୋରି ଯାଇଛୁ। ଆମ ନିଜ ପରିଜନ ମାନେ, ଆମ ନିଜ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ କ'ଣ? ଲୁଦିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା କ୍ଷଣେ ସେ ଏହା ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଛି, ଏହି ଉଦ୍ଦୀପନା ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, every revival begets or give birth to evangelism. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ।
सारा जगत रे सबु उद्दीपना को आपण माने विश्वास करंतु समस्ते जो माने उद्दीपना सेवा कार्य रचंती उद्दीपना 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 उद्योगी ए प्रकार सभा गुड़ी को करुछंती आ से सभा गुड़ी को आपण माने जाउछंती ठीक अछि किंतु जे उद्दीपना रे सुसमाचार जन्म हेनी जात हेनी सेटा उद्दीपना नुहे ठीक से प्रकार सुसमाचार जदि आमे कहूछु लोक माने सुसमाचार जदि शुणुछंती से माने उद्दीपनार जीवन काटिबार आवश्यक अछि ए दुईटा परस्पर ऊपर बहुत निर्भर रखे एवरी रिवाइवल शुड गिव बर्थ टू इवांजेलिज्म उद्दीपना परे कौन आसे सुसमाचार आसे जदि उद्दीपना केवल आपण जीवन रे पाइछंती आपण को घरे लोक सुसमाचार पाई नांती देन इट इज नॉट रिवाइवल इट इज सर्वाइवल सेटा उद्दीपना नुहे सेटा मु बंचीबी मु स्वर्ग को जीवी मो घर लोक समस्ते पछे नरक को जातु दैट इज नॉट रिवाइवल उद्दीपना सहित आमे चिंता करिवा जे मो गृहर द्वार प्रभु केबे मध्य आपणकर बिना अनुमति रे प्रभु द्वार फिटांती नाही सेतिपई यीशु द्वार निकट रे आघात करंती प्रभु आपणक हृदय द्वार को फिटांती किंतु आपणकर गृहर द्वार को से फिटाइबा पई जबरदस्ती जो लोक माने कहते ना हमको क्रिश्चियन कर देले हमको धर्म परिवर्तन कर देले प्रभु केबे सेमती करंती प्रभु ए प्रकार गोटे मंद आत्मा भलिया लोक नुहंती जे कि बिना अनुमति रे आपणक गृह भीतर को पसी जिवे निश्चित भाव से जने गोटे डिसिप्लिन्ड परमेश्वर अटंती से गृहर द्वार को आघात करंती आउ से कहती आपण जदि द्वार फिटाइबे ताहले मु भीतर को आसीबी इट लुक्स वेरी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट बट इट इज वेरी इंपोर्टेंट प्रभु लुदियांकर हृदय द्वार को फिटाई थिले किंतु लुदियांकर परवर्ती कार्य थिला जे से जीवे आ निजे तांको गृहर द्वार को फिटाइबे आसंतु तृतीय विषय को जीवा आमे 15 पद पढ़िछु प्रेरित 16 अध्याय 15 पद पढ़िबे पुणी से ओ तांकर परिवार बाप्तिजित हेला उतारे से आम मानकु विनती करी कहिले आपण माने जदि मते प्रभुक निकट रे विश्वस्त बोली विचार करिथांती तेबे मोर गृह को आसी वास करंतु आउ से आम मानकु बळाइले यस से विनती कले अनुरोध कले आउ से आम मान को बळाइले से गोटे सामान्य स्त्री लोक नथिले मो प्रथम विषय द्वितीय विषय कनेक्शन टिके प्रॉब्लम हेतिला इंटरनेट प्रथम विषय थिला प्रेयर एंड पोजीशन द्वितीय विषय होची ओपनिंग हार्ट्स एंड ओपनिंग होम तृतीय विषय होची बिजनेस एंड मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री एंड बिजनेस नुहे मो एटा एई वाक्य अनुसार मो एठी एई अवस्था रे एई पृष्ठभूमि रे आमे देखि पाछु शी इज ऑलरेडी ए बिजनेसमैन बिजनेस वुमन से जणे आउ से बाइगणिया वस्त्र विक्रयकारिणी थिले तांकर गोटे भलो बिजनेस थिला आ बाइगणिया वस्त्र आजिर जदि आपण माने आज दिन रे जदि आपण माने चिंता करिवे ताहा हेई पारे संबलपुरी पाट साड़ी से प्रकार गोटे भलो उत्तम कपड़ा विक्रयकारिणी बाइगणिया वस्त्र विषय आमे केतल चिंता करिवा किंतु बहुत यहूदी मानक पय माने रखे बाइगणिया वस्त्र एई वस्त्र को विक्रय करतले से सी टुक एफर्ट्स आमे ताही देखि पारछु 15 पदरे पुणी से और तांकर परिवार बाप्तिजित हेले से माने बाप्तिस्म पे परमिशन केतले नेले ए सबु लिखिबा पय प्रेरित मानको समय नथिला बहुत शॉर्टकट रे से मानकर साक्ष्य चलतिला प्रेरित माने आसिले आ सेठी प्रार्थना सरिला नदी कूलरू से माने आउथरे गां भीतर को आसिले आ से मानको घर को गले घर रु आउथरे से माने निश्चित भाव रे नदी पाकु जायथिबे किंतु कारण घर भीतर पानी न थाए नदी रे ही से माने बाप्तिस्म नियंती ए सबु कहबा पे से मानको पाकर समय नथिला बाइबल एतिकी लेखा अछि जे से ओ तांको परिवार बाप्तिजित हेले केते बेले कोन हेला हमें जानि पारिनो बट शी ओपनड हर होम
and she made sure that everyone is baptized. से यही पदक्षेप नेले से गोटे विषय तांको मनरे सुनिश्चित कले जे एई साधु माने एई प्रेरित माने आ केबे आसबे मु जानिनी किंतु आज होची बाप्तिस्मर समय आज होची परित्राणर दिन आमे जेतोले बड़ बड़ सभा को जाई थाउ आमे कौन करू आमे केउ उद्देश्य रे से प्रभुंकर दास मानको आमे आह्वान दे थाउ मु अनेक को देखिछि जे आउ गोटे प्रभुंको महान दास आछंती आ से आम गृह को आसंतु खाली टिके तांको पाद आम घर दे दियंतु आ प्रार्थना करी चली जांतु दैट इज आवर कंसर्न बट दैट वाज नॉट लिडियास कंसर्न लुदिया से ए प्रकार गोटे मनरे नथिले से चाहूतिले जे आम गृह रे किछि राजी हो से सुनिश्चित कर देथिले जेतेबेले प्रेरित माने मो गृह को आसीबे से माने पाद देवा क्षणे समस्ते मो गृह रे रुहंतु बेले बेले केतेटा घर को गला परे आओ से गृह रे आमे बसिथु मां कहबे जे आज्ञा आपण बसंतु मुटिका आपण पय चाह करिके आसुची चाह करूथुवा समय रे आओ जमती आपण जदि गोटे जंगल भीतर को जिवे आओ से जंगल रे देखिबे हरिण थिबो बाघ थिबो ठेकुआ थिबो आओ अनेक जंतु गुड़िक थिबो जो माने कि हठात थरे जंगल भीतर को जाउथिबे हठात देखिबे गोटे हरिणटा कुदा मारिके पळेबो आउ टिके समय पर गोटे छोटिया ठेकुआ गोटे आपनको सामना देखाइके पळेबो आउ टिके गला पर गोटे बाघ देखा जिवो से प्रकार गृह भीतर जने जने देखा दियंती प्रभु को दास माने जो जाइके बसंती गोटे रूम रु आ गोटे रूम को ए पारे स्वामी गोटे बाघ भलिया आ चित्र देखेकी से ऊपर तले पर्यंत देखिकी चली जाती एमाने कि आम घर को आसिले आंको किए डाकी तापर कुदा मारिकी हरिण परी झील माने एपटू सेपट पलांती अंकल आपण किए कौन पे आसुचंती मु बसिबी कि अंकल पाखरे ताहा नुहे सान पिला माने से माने बिजी थांती मोबाइल धरिकी ठेकुआ मानक परे तो गोटे जंगल भलिया गोटे परिस्थिति घरे थाए बेले बेले किंतु लुदिया से सुनिश्चित करथिले जे प्रभुंको दास माने जेतोल मो गृह को आसीबे समस्ते अपेक्षा रे रहिबे समस्ते तांको कथा गुडी को सुनिबे आपण ठीक से प्रकार गोटे परिस्थिति एठी केवल आ प्रेरित 16 अध्याय है प्रेरित 10 अध्याय आपण देखंतु परे प्रेरित 10 अध्याय समस्ते अपेक्षा रे थिले पितर केतबेले आसीबे सेई आशा सेई बांछा दैट एंटिसिपेशन दैट गॉड्स सर्वेंट्स आर कमिंग आमे जदि से प्रकार इच्छा रे रहिबा नै आपण को गृह को पृथ्वी रे थिला सबुठारो एक्चुअली से कोटेशन ही आमे भूल कहू ना प्रभु को महान दास नहते महान प्रभुंकर दास सर्वेंट ऑफ ए ग्रेट गॉड ग्रेट सर्वेंट ऑफ गॉड नुहे आ से पृथ्वी सबुठारु महान दास आपण जहा को कहउचंती सी आसिले मध्य आपण को गृह जदि प्रस्तुति रे नाहंती ताले आपण को गृह रे उद्दीपना आसीबो नै उद्दीपना केतेबेले आसीबो जेतेबेले आमे अपेक्षा रे रहिबा प्रभु को लोक मान अपेक्षा रहा से कई हो पारत से जने गाँव में थी इवांजेलिस्ट हूँ जने बिशप हूँ रेवरेंड हूँ पास्टर हूँ मिशनरी हूँ बट इफ गॉड्स सर्वेंट आर कमिंग प्रभु को दास माने आसुचंती से माने प्रभु को सानिध्य नहीं आसंती आपण अपेक्षा रे अछंती बिजनेस एंड मिनिस्ट्री जी जार बिजनेस रे मातिकी थिबे ताहा प्रभु को सेवा नुहे आज्ञा 9टा नहले मु दुकान रो चाबी पकई कि मु आसी पारिबिनी परा सेति पे मु प्रार्थना रे बसी पारुने ए मो स्त्री आ पिला माने से माने कोन गोटे गीत गाई दियंती आ मो पे प्रार्थना कर दियंती प्रभु मो बिजनेस को प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करिसंती आ टंका टंका कोंतने आज्ञा मु पूरा 10 जण 15 जण को सेवक मान को मु देई दोछि टंका दिस इज नॉट द एंटिसिपेशन चतुर्थ विषय को जीवा आमे चतुर्थ विषय रे आमे आउ गोटे विषय सेठी देखुथुलु 15 पद रे आमे देखुथुलु आ से 15 पदर शेष वार्ड को लिखा जाए जे से
ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କରନ୍ତୁ, ବିନତି କଲେ, ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳାଇଲେ। She begged and she persuaded, କଣ ପାଇଁ? To come and stay. To come and stay. That was a time of hostility and she was interested in hospitality. ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, hostility and hospitality. Hostile environment. ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମୟ ଏବଂ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ଉପରକୁ ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ। She is a business woman, she took the courage. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଖାଇବା, ମରିଗଲେ ମରିଯିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାନି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଜି ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସୁନାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ପାଇଁ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ମିଳେନି ସେଠି। ଲୋକମାନେ ଗିନାଇ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଜଣକୁ ଚାହା ପସନ୍ଦ ଥିବ, କେତେ ଜଣକୁ କଫି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଥିବ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଖରା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୃହମାନଙ୍କୁ ଗଲା ପରେ ସରବତ ଟିକେ, ଦହି ପାଣି ଟିକେ କି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ। ମୁଁ ମୋ ଦୁଇଟା ଝିଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେମର ସହିତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଆସନ୍ତି, କୁରିୟର ବାଲା ଆସନ୍ତି, ସକାଳେ ଯୋଉ କଚରା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆସନ୍ତି, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପାର୍ସେଲ ରିସିଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବେ, ଜୋମାଟୋ ବାଲା ଆସିଥିବେ, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ବାଲା ଆସିଥିବେ, ନାଇଁ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଖବର ନେବା ପାଇଁ କିଏ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇ ଖରା ଦିନ ସମୟରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। Would you like to have a glass of water? ସବୁ କିଛି କଥା ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଯିବେ ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। We are in a hostile country. ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। କେତେବେଳେ ଯଦି ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଲୁଚା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୋ ସାହିରେ ମୋ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପରିଚୟ କାହାକୁ ଦେବେନି, ଦିଅନ୍ତୁନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। Biblical Christians are not known for their hospitality, even in a hostile situation. Hostility to hospitality, ତାହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ LKGରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପିତର ସେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ସେ ଯାଇକି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଉଛନ୍ତି। ଓପନିଂ ଦ ଡୋର ଇଜ ଆଲସୋ ଏ ହସ୍ପିଟାଲିଟି। 3 ଥର 4 ଥର ବେଲ ବଜେଇ 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 ବସିଥିବେ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ, ହଁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛି, କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଯେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବା ଆମେ। ହସ୍ଟିଲିଟି ଟୁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି। ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ ଏଇ ଫିଲିପି ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ରୋମିଓ ଗୋଟେ ମହାନଗର, ଆଉ ସେଠି ଥିବା ଏଇ ଫିଲିପି କଲୋନୀ,
ସେଇ କଲୋନୀରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଜଣେ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ହେଲେ। She was a purple businessman, but she became a pioneer of the gospel. ଏ ବାଇଗଣିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରର ବିଜନେସ୍ ୱୁମେନ୍ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସମାଚାରର ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଳଦ୍ୱାର ସେ ହେଲେ। ଏ ହାଇଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ୱୁମେନ୍। ଆଉ ପ୍ରାୟ 250 ମାଇଲ ଦୂର ଥିବା ସେଇ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ଫିଲିପି କଲୋନୀ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲି, ପର୍ପଲ ୱାଜ ୱର୍ନ ବାଇ ରିଚ୍ ଜୁଇସ୍ ପିପୁଲ। ଏଇ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର କେବଳ ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଧନୀ ଲୋକ ହିଁ କିଣି ପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେ ରୋମରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ନଗର ଫିଲିପି, ସେଇଠି ସୁସମାଚାର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସର ଲୋକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ କିମ୍ସ ଆଉ କିଡ୍ସରେ। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ସମୟରେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସକାଳୁ ଖବର କାଗଜ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅମ୍ବାନୀ ଆଉ ଆଦାନୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଜି ମାଳି ଆଜି ରାୟଗଡ଼ାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଧ୍ରୁବ ରାଠେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମୁଁ ଦେଖେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସିଜି ମାଳିର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଆଦାନୀ ଆଉ ଅମ୍ବାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରିବା? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ? ହେଇପାରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାରର ଗୋଟେ ମୂଳଦ୍ୱାର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହର ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହାଇଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଲେଡିସ୍, ସି ବିକମ୍ ଏ ପାୟନିୟର ଫ୍ରମ୍ ଦ ପର୍ପଲ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ୱୁମେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ୱୁମେନ୍ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସର ମେଘ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ଯାଇଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ନାସିକ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ମିଟିଂ, ମେସେଜ ସରିଗଲା। ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କିଏ ଏତେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଏମାନେ ଏତେ ଆସିକି ଗୀତ ଫିତ ଗାଉଛନ୍ତି ସିଏନ୍ଆଇର ଚର୍ଚ୍ଚ ନାସିକରେ? ସେଇ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜୈନ୍ସ, ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସ ପିପୁଲ ଅଫ ଦ ନେସନ୍। ଜୈନ ଲୋକମାନେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜୈନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ନାସିକର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ମାରୱାଡ଼ି ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବେ, ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବିଜନେସ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଗାଁର ହାଟରେ ବୁଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସହର ମାନଙ୍କରେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେଇ କ୍ଷମତାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଫିଟାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଫିଟାଇବା,
ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ସମାଜରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amén.